It's never too late for change. Let's change. What's your number? 83. 83, oh. Oh, sige, open mo anak. A bad luck. Slow down and enjoy life. Oh. Mo 79. Okay, 79. Come here. 29. Oh, ito 79. 79. Sige. The harder you work, the luckier you get. Ton, makinig kang mabuti ha, yung sa history nila. Makinig kang mabuti. 오늘 뽑힌 이유가 이분이 누구냐면 우리 어제 102 갔다 와보셨죠? 똑같은 분이셔. 색깔이 나아요. 앞에서 그 행사를 진행한다는 거 합니다. Yun pala yung ibig sabihin nun. Wala ko naintindihan kahit isa.